الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كمل. مرحبا بالإخوة الكرام، مرحبا بالضيوف الكرام، مرحبا بالأساتذة الدكاترة. على كل حال اليوم 10 فبراير 2020 تنظم لجنة الدفاع عن معتقلي الصحراء ندوة خاصة يعني إحياء للذكرى 28 لفتح محتجزات العار، محتجزات الصحراء في الجنوب الجزائري، خاصة في المناطق اللي فيها الإشعاعات النووية والكيماوية. بداية سأحيل الكلمة إلى السيد نور الدين بن مهول، هو معتقل سابق ناشط ومدافع عن حقوق الإنسان، وهو الناطق الرسمي باسم هذه اللجنة، لجنة الدفاع عن معتقلي الصحراء، الكوميتي دو ديفونس دي انترني دي كون دو سود. ثم بعد ذلك أحيل الكلمة إلى الدكتور حسين كردغني، وهو طبيب أستاذ بروفيسور خبير. ثم أحيل الكلمة بعد ذلك إلى الأستاذ المحامي عز الدين اسماعيل، هو المداخل، وبعد ذلك إن شاء الله نختم. ولهذا أرجو من الأخوة الكرام يعني أن يعيرونا انتباههم. تفضل سي نور. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، يشرفني أن نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والله كل ما تكون عندي فرصة باش نتكلم على قضية معتقلي مرض الصحراء، تجيني واحد الصورة ما بين عينيا نتاع شخص قتل في رجان بالرصاص، والإنسان هذا في عمره 68 سنة نهار قتل ليلة الجمعة، ليلة 27 تاع سيدنا رمضان سنة 1992. واش كاين فرق بينه وبين المعتقلين الآخرين؟ هذا الشخص هذايا حضري ملاح رحمه الله من سيدي بن عباس، من قدماء المجاهدين. وفي يوم من الأيام في اون باتاي تاع وارسونيس مع الاستعمار الفرنساوي ضيع رجل اون جامب، ولا اوني جامبيست، عنده رجل وحده، و 68 سنة، قيل يشكل خطر على المجتمع. 68 ans، اوني جامبيست، أنسيان مجاهد. كي نتفكر القضية هذه نتساءل، هل الناس اللي بعثوا خاوتهم للمعتقل هل عندهم شعرة واحدة نتاع ثورة جزائرية ولا تاع الجهاد تاع الثورة توجور، ولا عندهم صيغة مع الجزائر؟ هذا فيما يخص يعني من المفروض عليكم تطلب دقيقة صمت للشخص هذايا اللي ضيع رجل في الثورة. على جالنا باش نتكلموا هكذا ونتلاقاو كقهوة، ويروح هكذا ضايع ولا حق له، لا ممنوع يهضر على حقه. قتل ليلة 27 تاع سيدنا رمضان، وماشي غير هو، كاين واحد اخرين اللي تيراو عليهم دون لي كون. أنا مش فرنسا حلت لي كون، الألمان حلت لي كون، إسرائيل حلت لي كون، ولكن توضع دير الناس ديرهم في أماكن ملوثة بالإشعاعات النووية وتير عليهم بالرصاص. أنا نظن بلي la question est posée, est-ce que ce sont des Algériens qui nous ont tiré dessus? أما بعد،
28 سنة 28 سنة بعد الاعتقالات جات أيام وين عبد العزيز بوتفليقة يقول جو سوي l'artisan de la charte pour la paix et la réconciliation nationale ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. أنا شخصيا بيرسونيلمون ونقول سي تري بيان. ما هو الذنب نتاع الزوجة أو الأم اللي وليدها طلع للجبل، وراه الذنب تاع الأم أو الزوجة ولا الأطفال تاع الشرطي اللي مات، وراه الذنب نتاع الأم ولا الزوجة ولا الأخت ولا الابن نتاع إنسان اللي اختطف اللي ديسباري. وهذه الفئات في ثلاثة داخلين في لا شارت بور لا بي إي لا ريكونسيلياسيون ناسيونال. لماذا السؤال مطروح؟ لماذا عبد العزيز بوتفليقة هذه الفئة هذه تاع معتقلين مراكش الصحراء لماذا ما داخله في ميثاق السلم والمصالحة؟ Qu'est-ce qu'on veut cacher? Et ce qu'on a voulu cacher, دوك نفتحوه، دوك نقولوا واش علاش لي زانترني دي كونت دو سود اللي هما أول ضحية l'arrêt du processus électoral وهما أول ضحية لو كو ديتا نتاع خالد النزار، هما ils ont été écartés ولا واحد يتكلم عليهم والناس راهي تموت بلي كونسير. Moi je trouve qu'il y a un grand point d'interrogation à poser والسؤال راح نطرحوه إن شاء الله اليوم للرئيس الجديد سي تبون، ورسالة مفتوحة اللي راح نبعثوها له اليوم، وقبل نبعثوها للصحافة قبل، واليوم إن شاء الله بإذن الله تروح الرسالة هذه. الرسالة هذه اللي راهي موجودة هنايا اللي نعطيها لكم من بعد. Nous allons la porter aujourd'hui au président de la République. On a le droit de savoir pourquoi nous sommes exclus, pourquoi nous sommes les irradiés et les radiés de la République algérienne. والو 80% اللي كانوا في المعتقل لا ماشي مجاهدين ولاد مجاهدين، لا ماشي ولاد مجاهدين ولا شهداء. Alors, lettre ouverte au président des Algériens. C'est dans une situation très préoccupante, voire angoissante à plus d'un titre, que je me permets de vous adresser cette lettre afin de vous entretenir d'un problème qui existe depuis bientôt 3 décennies, à savoir l'injustice que traînent les victimes de la première violence, les internés des camps du Sud. Un sujet qui, à ce jour, n'est toujours pas résolu. Je me permets par cette lettre de prendre un peu de votre temps en vous demandant de ne pas vous arrêter en route. Lisez cette lettre jusqu'au bout et même si vous ne partagez pas mon opinion, surtout ne la rejetez pas. Elle est trop importante pour moi qui m'adresse à vous à titre de porte-parole du comité de défense des internés des camps du Sud pour exposer globalement et dans le détail ce pourquoi je vous écris et compte tenu de l'importance que revêt pour moi cette requête, je me permets de vous l'adresser sous couvert de l'opinion publique afin qu'elle ne s'égare pas. Ma lettre ouverte n'a pas pour but de vous mettre dans l'embarras, elle a simplement pour objet de vous tenir au courant de l'égarement de Abdelaziz Bouteflika, présumé le président de tous les Algériens, coupable d'une impardonnable discrimination. En effet, malgré les textes tels que la Charte pour la paix et la réconciliation nationale, après avoir subi l'enfer des camps de la mort, les personnes injustement livrées à la radioactivité nucléaire, bactériologique et chimique, ceux que j'appelle à juste titre les irradiés de la République et que je qualifie de martyrs de la folie mégalomane et du génie malfaisant des janvieristes, qui impunément nous ont volé une tranche de notre liberté, détruit notre santé et avec notre vie. Ces victimes et leurs proches ont été ignorés et continuent à ce jour à vivre sans droit. J'ose me permettre vous demander de ne pas vous laisser instruire par la médiocratie de ceux qui vous ont précédés et que cela vous serve d'exemple à ne pas suivre. Vous avez l'autorité pour montrer l'exemple en agissant avec justice
l'humilité et la droiture dues à votre rang de premier magistrat, en vous rendant compte qu'après notre irradiation par les fous de la démocratie, nous avons été radiés de la charte dite pour la paix et la réconciliation nationale par ses rédacteurs. Dieu, pourquoi? Je vous l'accorde, il faut du temps, quand bien même on nous a inutilement fait perdre beaucoup de notre temps, notre santé et nos droits. Quant à l'argent, vous savez mieux que moi que nous en avons. Peut-être devrions-nous consacrer moins d'argent aux dépenses de prestige et un peu plus à la lutte contre l'injustice. La question qui mérite d'être posée avec stridence est comment se fait-il que dans notre société dite moderne et présumée démocratique, il existe encore une des formes les plus cruelles d'exclusion. Il se trouve que des hommes de qualité, des hommes intègres, que la méchanceté a en partie détruits, des hommes qui ont servi le pays et le peuple, d'entre ces hommes, certains ont été terrassés par un cancer, laissant veuves et orphelins dans un monde impitoyable. Les autres, bien que livrés à un état d'abandon inqualifiable sans précédent, continuent à servir humblement et honnêtement le pays. Pour qu'il y ait un climat de confiance et de sérénité, il faut que justice soit rendue. Le pardon et la réconciliation ne se décrètent pas. Ce pays a tant souffert. Aujourd'hui, nous pouvons, nous, ses enfants, lui donner la possibilité de se relever. La réconciliation et le pardon, c'est ce dont nous avons besoin, mais en aucun cas au détriment de la vérité. Je suis convaincu que nous rendre justice permettra aux Algériens de se réconcilier les uns et les autres. D'aucuns, on l'entend laisser la jalousie, la haine, la rancune, le mensonge, la manipulation, la corruption et l'esprit de vengeance dominer dans notre pays. Aujourd'hui, nous avons la possibilité d'écrire l'histoire. Qu'avons-nous fait? Avons-nous suivi les traces de Ben Mehdi et de Ben Ramdan? Non. Les dénis de droit et le sacrifice d'une tranche de citoyens dont le seul crime est d'être en majorité des fils de Chouhada et de Moudjahidine continuent d'être ignorés. Monsieur le Président, n'oubliez pas qu'en tant que chef d'État, vous avez les droits mais aussi et surtout des devoirs. Ceux qui vous ont précédés à un moment de leur parcours ont oublié cela et ont même bafoué le droit du peuple, et cela a été le début du dérapage. Je sais, ce n'est pas évident pour un homme de gouverner un pays où la jalousie, la haine, l'hypocrisie, la corruption, l'orgueil, la rapine, toutes ces choses que nous connaissons dans notre pays, mais je sais aussi que l'homme qui craint Dieu et qui désire lui plaire à tout égard ne peut tomber dans ses pièges, à condition qu'il soit à l'écoute de Dieu et non de ceux qui se proclament de sages conseillers. Cet homme-là n'aura aucune raison d'avoir peur, sauf s'il se laisse avaler par les gens mal intentionnés. D'ailleurs, il est dit, maudit soit l'homme qui se confie à la passion et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Je sais bien que lors de nombreuses tragédies qui se sont abattues sur l'Algérie, vous n'étiez pas là. Cependant, la question des internés des camps de la honte est là pour prouver à l'évidence que Bouteflika n'est jamais allé à la rencontre du pays profond pour toucher du doigt les réalités douloureuses du pays. C'est du mépris envers nous, alors qu'il ne s'était pas gêné d'accorder beaucoup de considération aux auteurs de l'injustice qui a détruit nos vies. C'est pourquoi je l'accuse publiquement. Oui, je l'accuse. Lui, le président de la République, chef de l'État, commandant des forces armées et surtout chef suprême de la magistrature, d'avoir permis l'exclusion de milliers de victimes innocentes d'un crime ignominieux contre l'humanité. Des milliers de citoyens ont été et demeurent sciemment ignorés. Pourquoi? Qu'a-t-on voulu dissimuler en occultant la question des internés des camps de la honte? C'est ce qu'on a voulu justement dissimuler. C'est pour ça que la question des internés n'a pas été prise en considération et qu'elle est sujette à discrimination. Qu'a-t-on voulu dissimuler en occultant la question des internés des camps de la honte? Est-ce les essais nucléaires effectués après l'indépendance au Sahara par l'effet d'une clause secrète contenue dans les accords d'Évian? Concession relevant de la haute trahison.
Est-ce pour cacher au peuple algérien qu'une bonne partie du Sahara est fortement irradiée pour très longtemps? Nous sommes les témoins de cette odieuse page de l'histoire et rien ne pourra nous empêcher d'écrire cette page, c'est déjà fait. Et de faire connaître au tribunal du monde le méprisable crime dont nous fûmes victimes. Il est temps que soient rétablis dans leurs droits légitimes les victimes de l'arbitraire. Ils sont des milliers qui aujourd'hui souffrent hélas de cette maladie contagieuse qui sont le cancer, le mépris et l'exclusion. La situation des déportés est dramatique et davantage à bien des égards celle des veuves et des orphelins de mes co-internés qu'un cancer Arabie au sien. Depuis 28 ans, on assiste bon gré mal gré à un festival de langue de bois qui obscurcit à loisir la question de la bonne gouvernance. Nous assistons de manière démagogique à un conte édifiant. Vos prédécesseurs, Monsieur le Président, se sont englués dans un magma de confusion avec la psychologie du bazar qui règne actuellement dans notre pays. Ils ont promis une charte pour la paix et la réconciliation nationale. C'est notre exclusion et la personnalisation du pouvoir qui nous est servie sur le plateau par les affidés de porte-flingues et de tout genre, profiteurs devant l'Éternel, qui nous ressassent à la va-vite les progrès accomplis par la dite farce, en me gardant de tout amalgame et de toute stigmatisation, reconnaissant que nombreuses sont les promesses encore en berne. Le changement prôné est malheureusement dans le sens du négatif. Quant aux personnes caméléons qui ont régionalisé le pouvoir, elles peuvent contribuer aux yeux de celles et ceux qui veulent continuer à les croire, à se draper dans l'indignation irresponsable pour traiter des questions politiques de réconciliation nationale brûlantes et complexes. Le pouvoir ne saurait à lui seul inspirer une politique d'État qui doit prendre en compte par définition tous les intérêts en cause et assurer le respect de la loi. Prendre en compte par définition tous les intérêts en cause et assurer le respect de la loi, c'est la logique d'une république démocratique et égalitaire et c'est le fondement de l'état de droit. Nous savons tous qu'on ne naît pas dictateur, on le devient. Les tyrans séduisent d'abord avant de décevoir. J'ai l'impression, ce n'est qu'une impression, elle n'engage que moi. Nous surprend sur le désordre, le désespoir et l'humiliation du parti du peuple. Je tiens à vous dire que la prétendue opposition, à quelques très rares exceptions, ne trompe plus personne. Au contraire, faire comprendre aux porte-manteaux réunis dans des associations politiques ou autres d'opportunistes de cesser leur pilonnage qui n'ont plus d'effet à mes oreilles. On n'y fait plus attention. On entend des associations, mais jamais elles n'ont pu tenir un raisonnement cohérent. Tous ces profiteurs, leurs discours ne sont plus péremptoires. Dans la nature des conditions devient floue. Leurs paroles, par compassion, ne sont plus tranchantes. La violence reptilienne de leur expression vient pallier en somme la fragilité du contenu. Du coup, leurs discours politico-démagogues s'exténuent, leur jugement tombe à plat, leur verbe est haut, mais il ne correspond plus à rien. Ces associations oublient que dans le sous-sol de la misère sociale, des réalités autres sont en germination. Des paroles et des décisions se fusent. L'étrange hiatus entre le bavardage courant et les nouvelles réalités signale en creux l'énormité du changement de mentalité. J'aimerais que vous sachiez, Monsieur le Président, que si cette politique stigmatisante d'exclusion et régionaliste ne change pas, d'autres révoltes peuvent émerger. Et au sens strict, prendre la main dans les faits, le pays se porte mal, quand bien même de menus progrès tangibles sont à noter. Les installés de l'ancien monde, démocrates, autoproclamés, et toute une horde de nouveaux riches, de compradors et autres bgards analphabètes qui n'ont rien de commun, sinon leur insatiable instinct budgétivore qui s'accroche à leur bout de gras. Ils réemploient des concepts démonétisés, ils campent obstinément dans
cet ancien théâtre où ils ont encore leur strapontin. Donc 4 de moyenne et qui sont pilotes. Et l'affaire de... Je m'excuse d'interposer. Premièrement, la lettre lue par vous, elle est écrite par qui? Pardon? La lettre. C'est le porte-parole du comité de défense des intérêts des conditions. C'est l'organisme lui-même. Non, je le connais, mais je ne savais pas le mettre. Il y a aussi l'affaire de l'ambassade de France, l'affaire des stations radio qui ont pénétré le territoire national en 2004 à l'insu et en violation de tous les textes de la République et avec la complicité de hauts responsables de l'État. L'affaire qui portait sur les 1540 kilos de matériel radioélectronique qui ont pénétré le territoire national sous la couverture d'un don humanitaire par le biais du ministère de la Solidarité nationale. Et à l'époque, il y a toute une plainte qui a été déposée à l'encontre du ministre de la Solidarité, à savoir le fameux Jamal Oud Abbas, qui impliquait ainsi que son secrétaire général, Bouchna Khalladi Abdallah. Là, je m'excuse, j'ai peut-être un petit peu... je vous salue, messieurs et mesdames de la presse. Vous êtes les fervents ambassadeurs de porter haut la voix du citoyen algérien. Je vous dis marhaba bikoum. Là, je remercie monsieur Nourdin Melbouhoub pour tout le discours et la lettre qu'il a adressée aux instances suprêmes de l'État. Je voudrais revenir sur le concept historique, les 17 essais nucléaires opérés par l'État colonial en Algérie, dont on vit encore la tragédie jusqu'à ce jour en 2020, à partir de 1958. Et je dénonce aussi ces accords secrets, les accords d'Évian, qui ont permis à ce que l'État colonial fasse 17 essais nucléaires et les conséquences qui ont découlé de ce fait, parce qu'il y a les prisonniers des camps du Sud, mais avant cela, il y a des Algériens qui ont été touchés par cette tragédie des 17 essais nucléaires, et il y a aussi d'autres citoyens algériens qui sont touchés tout le temps, jusqu'à ce jour, par les tempêtes de sable, parce que l'État colonial n'a pas procédé à la décontamination des sites d'essai. Et là, je reviens sur la loi. Je voudrais interpeller encore aussi cette fameuse Assemblée et ce Sénat qui n'ont rien fait jusqu'à ce jour concernant la loi portant criminalisation de l'État colonial, concernant l'indemnisation des conséquences de la guerre d'Algérie, et bien au-delà, à partir de 1830, chose que vous êtes les meilleurs représentants pour parler de ce sujet et de le porter haut pour réasseoir un État démocratique, pour défendre ce citoyen algérien et pour défendre aussi ce Hirak qui est en train de manifester son mécontentement par rapport à la mal-vie du citoyen algérien. Je ne vais pas parler de X ou de Y, parce que bon, les effets des essais nucléaires ont laissé de graves dommages sur la population, beaucoup plus du Sud. Et ça n'empêche pas qu'il y a la population du Nord avec les fameuses tempêtes de sable et les grains qui sont emportés et toute l'agriculture qui est aussi contaminée. Parce qu'il ne faut pas qu'on nous fasse des discours politiciens à dire qu'il n'y a rien. Maintenant, on aimerait savoir quels sont les résultats. Y a-t-il des résultats d'enquête? Y a-t-il des résultats de laboratoire? Quelles sont les conséquences maintenant? Quels sont les patients algériens qui ont été atteints et pour en arriver aux prisonniers des camps du Sud? Les camps du Sud qui ont servi aussi de cobayes et dont il y a certains qui sont ici encore présents, d'autres qui nous ont quittés là. Et je voudrais dire que cette phrase soit toujours mise en évidence, que la douleur morale, la douleur physique s'estompe et s'efface, mais la douleur morale reste à jamais gravée jusqu'à ce qu'on enterre la personne dans sa tombe. باش نرجع بالمفهوم العام أن الجرح عندما إنسان يتجرح يداوى الجرح هذاك يخف يزول تكون لا سيكاتريس
Mais la cicatrice morale, elle reste à jamais, quel que soit le dommage, quelle que soit la réparation. Pour revenir en matière de victimologie, pour prétendre que l'État algérien a failli dans sa mission, maintenant pour parler de cette amnistie, je voudrais revenir au concept du tribunal de Nuremberg après la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu les Nations Unies, par le biais de certains États, ont eu à juger les criminels nazis. Donc il y a eu ce qu'on appelle le concept du droit universel. Le droit universel repose sur 3 principes. Quand il s'agit de juger ou d'amnistier, il y a 3 principes et vous pouvez les retrouver. J'ai fait victimologie et j'en parle en connaissance de cause. Il ne peut y avoir d'amnistie s'il n'y a pas de réparation psychologique, médicale et juridique. Soit en matière de déportés, de disparus ou de gens qui sont morts, quel que soit le drame, que ce soit la guerre d'Algérie ou la décennie rouge qu'on a passée. Et j'en parle en connaissance de cause, où j'étais le premier responsable du ministère de l'Intérieur de cette tragédie humaine. J'ai vu énormément de gens mourir. Il y a des gens qu'on a sauvés et il y a des gens qui sont morts. Mais la douleur qu'on voit, qu'on ressent quand on est sur le théâtre des opérations, j'en parle et je défie quiconque du ministère de l'Intérieur de m'en parler de ça. Quand vous avez affaire à des gens qui viennent vous voir en tant que médecin ou en tant que responsable, soit ils vont vers les services de sécurité, les 3 services, ou bien ils vont voir, j'étais au niveau de la protection civile, ou bien ils viennent aussi quémander des informations concernant leurs proches. Comment ils sont morts, ou bien est-ce qu'ils sont détenus quelque part. Pour cette part, je ne peux pas savoir pour la détention. Mais pour ceux qui sont blessés ou qui sont morts, le plus grave est là. Quand vous avez affaire à des mères de famille ou des pères de famille qui viennent vous voir, ils vous demandent comment leur fils est mort, ou bien comment il a été... Comment? C'est le moment où est-ce qu'il est enterré? Non, pas concernant, parce que nous, on s'occupait de l'urgence médicale vitale. Donc, quand il y a un problème de balistique, quand il est blessé, ils viennent chercher un petit peu les circonstances de l'accident, du drame. Donc, ils veulent savoir, pour prétendre à une éventuelle réparation, ou bien pour savoir où est-ce qu'il était, parce que j'ai assisté à presque tous les attentats. J'étais le patron à l'échelle nationale. Si j'en parle de l'attentat de l'aéroport où elle est promenée en 92, de l'Airbus, de l'explosion de la bombe au commissariat central, bon, tout ça. Mais ça, c'est pas... C'est quand vous avez affaire à une mère de famille, ou un père de famille, ou un frère qui vient demander des nouvelles de son frère qui a été évacué, ils ne savent pas où il est, ils savent qu'il n'est pas au niveau des services de sécurité, et qu'il est vivant, qu'il est blessé quelque part. Parce qu'à l'époque, c'était la débandade. On ne pouvait pas, on ne savait pas. On orientait les gens par rapport au pronostic. Il fallait les faire hospitaliser pour une prise en charge. Déjà, la prise en charge se faisait sur le terrain. On opérait sur le terrain, médicalement. Mais par la suite, on ne savait pas où est-ce qu'ils sont dispatchés. Parce qu'on les dispatche, par exemple, à Mustapha. Ensuite, il est réorienté sur un autre hôpital. Tout dépend de la capacité d'accueil. Donc, c'est ça le désarroi de ces familles-là. Ou bien le matin, là, je vais vous en parler de quelque chose de très grave. Le matin, quand on me ramenait le BRQ national, le bulletin de renseignement quotidien national, il y avait 2 officiers qui étaient en charge de récolter l'information des 24 heures. Le lendemain matin, ils ramenaient tout ce qu'il y avait comme balistique, comme mort, comme truc. Croyez-moi, ce n'est pas quelque chose de bon à vivre. Les 2 officiers, quand ils rentraient avec le document, qui me remettaient pour que je le signe pour le transmettre au premier responsable au ministère de l'Intérieur, c'est très grave ce qu'il y avait dedans. Vous avez les morts par wilaya, par sexe, par âge,
Croyez-moi que ce n'était pas facile. Je voyais ces officiers, 2 officiers des pompiers, de la protection civile, qui rentraient en pleurant. Ils rentraient en pleurant. Je les engueulais pour qu'ils reviennent, ils se remettent. Mais dès qu'ils ressortaient, ils refermaient la porte, c'est moi qui pleurais. C'est moi qui pleurais en voyant des enfants. En voyant. Bon, là je vais fermer la parenthèse. Donc, je reviens toujours à ces irradiés. Comment l'État, à ce jour, n'a pas pu demander à l'État colonial la réparation? La réparation doit être faite. Au même titre que la France a réparé ses dommages vis-à-vis des Juifs, et qu'elle a demandé aussi, jusqu'à ce jour, la France demande des réparations à l'Allemagne. Récemment, un tableau a été restitué à son propriétaire qui était juif. Et nous, maintenant, c'est au niveau de vie humaine. Et quand on voit un département ministériel, le plus étonnant, avec 2 assemblées qui ne font rien, c'est des chambres à résonance. Quand on sait qu'un ministre, il dit on n'a pas d'argent pour financer les maladies innovantes. Les traitements innovants. C'est très grave. Parce que dans un État qui se respecte, le programme de financement de la santé publique, ce n'est pas le ministre qui le décide tout seul. Il est voté au niveau d'une assemblée. Tant qu'on est géré par le système sous la forme administrative, que je mets entre guillemets coloniale, c'est-à-dire voilà que vous avez comme budget pour vous soigner. Eux, ils se permettent d'aller se soigner à l'étranger. Il est temps de mettre fin à ce système d'administration du système de santé. Un système de santé doit être voté à l'Assemblée populaire nationale. Et ce n'est pas uniquement le ministre de la Santé, il y a le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, parce que le budget, qui est-ce qui l'octroie? C'est le ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Ce n'est pas le ministre de la Santé. Qu'on cesse de faire de l'amalgame, chacun se rejette la balle. Le ministère de la Santé s'en sert de cet argent. Donc j'aimerais bien avoir l'avis du ministre du Travail. Est-ce que c'est parce qu'il y a un déficit au niveau des 5 caisses, des 4 caisses? Parce que le FSR, c'est lui qui est en train de bouffer la majorité du budget, le Fonds spécial de retraite. Donc pourquoi ce ministre sort tout seul et une telle bourde que je qualifie, moi, quand vous allez venir à l'hôpital et me dire, je vous dis, il n'y a pas de médicaments. C'est une non-assistance à personne en danger. D'autant plus qu'il est dans un hôpital. C'est-à-dire que ce ministre est justiciable. Ce ministre doit être interpellé devant cette assemblée, même si elle n'est pas légale. Ce Sénat aussi, même s'il n'est pas légal. Et maintenant, on nous demande d'exploiter le gaz de schiste. On n'a pas cessé avec toutes les irradiations des 17 essais, et encore, alors que la prévention est de mise dans la loi de santé. On dit que la prévention, c'est 50% de la thérapeutique. Je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais dire parce que ça... Pour ce qu'ils doivent peut-être être pris en charge maintenant socialement et... Non, la prise en charge... Non, l'État... Réhabiliter ces gens-là. Non, mais l'État, c'est à lui de faire la prise en charge. C'est une obligation. Ils doivent réparer. J'ai parlé du droit universel qui figure dans la Charte des Nations Unies. Le droit universel, c'est la réparation, j'ai dit, psychologique, médical et juridique. Je commets un acte envers ce monsieur. Je dois le réparer. Si c'est un acte que j'ai fait obligatoirement et de façon volontaire, je dois le réparer devant la justice. Je dois le réparer s'il est atteint psychologiquement parce que j'ai causé un traumatisme, parce qu'il faut y avoir... Le traumatisme psychologique est plus grave. Et je dois le réparer médicalement parce que j'ai causé une blessure.
Là, la loi d'amnistie, la partie juridique, elle a sauté. Or, dans le droit universel, et l'Algérie a ratifié tous les traités et les chartes des Nations Unies. Sans cela, إلا كنا رجعنا في الشريعة الإسلامية نرجعوا في السن بالسن والعين بالعين والباض أظن. Donc on doit réparer. ولا ما كاش حق القصاص. On va, je m'excuse peut-être de déborder, des enfants qui sont violentés, des enfants qui sont tués, des enfants dont on se sert pour en prélever des organes. Et les criminels, il est condamné juste à quelques années, ensuite il ressort avec les mesures de grâce, il se retrouve dehors. Il est temps que cette justice doit faire son travail. Ici, je parle de justice pour les irradiés, sans distinction, que ce soit ceux de 58, c'est des Algériens, et même outre frontières, parce que les irradiations ont touché. Maintenant, ils parlent d'agence de coopération internationale pour les pays subsahariens. Est-ce qu'on a parlé de réparation des effets des irradiations sur la zone Maroc, sur la zone Mali, sur la zone... Il n'y a pas que les Algériens, parce que tout le concept, c'est que c'est des populations... Il faut que l'État colonial doit dans l'obligation de réparer et de décontaminer les sites qui ont été irradiés. Et pourquoi pas installer des hôpitaux dans le sud pour... Oui, c'est ça, c'est ça la réparation. Quand on parle de réparation, la réparation, ce n'est pas uniquement financière. J'ai dit la réparation, elle est médicale, psychologique. Quand je dis médicale, ça veut installer tout le concept pour réparer le désastre qui a été commis. Si on doit parler selon une logique humaine, si on doit aborder le sujet de ces arrestations arbitraires, parce qu'elles ont été commises sans mandat, c'est du journalisme, faire des règlements de compte, beaucoup de gens croient que les internés des camps du Sud, c'est tous, les 24 000, c'est tous des militants du Front islamique du salut. Non, c'est faux. Non, c'est faux. Monsieur Kamel Zerouati, ici présent, n'a jamais été militant dans un parti. Il s'est retrouvé dans les camps du Sud. Sur Polo, 300 millions d'adab. La bijouterie Tao. C'est une famille notable. Tirawalih dans le camp. Il a 2 balles dans la peau. Si Kamel Zerouati, il est là présent, il peut témoigner. Tirawalih, subhanallah, al-ali wal-adl. Insan qam bjarima. Quelqu'un a commis un acte délictuel. Automatiquement, il y a la loi qui est en face. C'est le Oba, le Oba. Hors de tout cadre légal, en violation systématique de tous les textes nationaux et internationaux en matière juridique. اللي يديو لي الحبس اللي يسرق انت تدخل لي تدخل البورطابل يحكموه يديو لي الحبس يداويوه وياكل ويشرب وحقه on le prive de liberté. On le prive pas de manger. Et on le soigne quand il est malade. On ne vous soigne pas, on vous tire dessus. On nous canarde. Monsieur Ben Mouhoub, oui. Parce que là on a parlé de plusieurs injustices, que ce soit au temps du colonialisme, les essais nucléaires, et puis là on est revenu à la Disney noire. Les essais nucléaires, on comprend, on demande réparation aux Français. Mais là, quand vous parlez de la Disney noire et les arrestations arbitraires, on demande réparation auprès de qui? Est-ce que vous êtes en train de parler directement, vous appelez l'État à faire... Nous sommes des citoyens algériens que la loi est censée protéger et défendre. On veut savoir d'abord pourquoi nous avons été arrêtés, quelles sont les charges retenues contre nous. Si nous sommes des criminels, il faut nous juger.
لا قمت بجريمه لازم نفوت امام المحكمه. علاش الاخر شارع له انا ما شارع عليه؟ لا قمت بجريمه لازم تشارع عليه. Quand je vais chez le boulanger, je demande 3 pains, je paye 3 pains. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a le devoir et le droit. لكن قمنا بجريمه ترفدني، شرطي يرفدني او دركي يرفدني او تاع الامن يرفدني يلقى عليا القبض، خدمته il est payé pour ça ويقدمني للقاضي. والقاضي يشوف لي شارج اللي كاين ضدي، ولي شارج هما اللي يديوني للحبس ماشي القاضي. وماشي القاضي اللي دخلني للحبس، دخلني ماده في القانون اللي تقول فلان قام بالجريمه الفلانيه وتعاقبوا الماده الفلانيه. لازم يكونوا لي زيليمون كونستيتيتيف دو ديلي، ليليمون ليغال، ليليمون ماتيريال، ليليمون مورال. هادو كامل ما كاش. رفدت رمي في الصحراء، لا بون هيومار اطلب فلان، الو اطلب فلان sans procès. Et maintenant, aujourd'hui, si Bouchiche ici présent, professeur, parce que moi je le dis haut et fort, et je n'ai pas honte de le dire. الناس اللي كنت معاهم انا في المعتقل في الصحراء وكان صح لي معاهم قهوجي انا سيد الرجال. J'ai rencontré des éminences seulement. Je ne savais pas qu'en Algérie il existait des doctorants en géodésie astrale. Je les ai découverts. 80% le corps de la santé et le corps de l'éducation. Ça c'est très important. Choper le corps de l'éducation, اليوم كيفاش راه، وشوفي la santé كيفاش راهي. Les meilleurs professeurs رماهم تما. ويا لله العجب. الله يرحمه. Le professeur مسعود أوزيالا. Un spécialiste à l'airain. يجيبوه بالهليكوبتر من تما من الرجال. ما يحشموش. يجيبوه لعين النعجة. يداو يكلابهم حاشاك. ويعاودوا يرجعوه للكون، يعني للعقل ما ترجعوش وداوالك باباك ويباك. ولا راني غلط؟ يعني un peu d'humanité. جابوه plusieurs fois. C'est le professeur Ouziala qui a soigné les plaies تاعو. داوه في الكار 100 كيلومتر menotté ضربوه برصاص. 650 km. هذه العدالة. C'est ça la justice? Est-ce que c'est ça la justice? وداوه بدراهمو. Non. Je vais plus loin encore. نروح أبعد من ذلك. Le crime parfait. لماذا وزيرة الدفاع في هذاك الوقت هي اللي قامت بالشيء هذايا؟ لماذا وزيرة الدفاع بعثت لجان دو سيرفيس ميليتير يعسوا في لي كون، وعلاش ما بعثوش لي زاكتيف؟ علاش بعثوا لي زونفون دو بوبل؟ Vous connaissez le fils d'un général d'un service militaire? Vous connaissez le fils d'un wali? يروح سايطوا بايطوا بكاس الخيط ولا الشعب اللي يروحوا يديروا سيرفيس ميليتير. Et ils ont envoyé des gens du service militaire يحرسوا علينا وقالوا لهم ردوا بالكم c'est des afghans. Ils nous ont donné des tenues. Vous pouvez les voir là, les tenues. Regardez, là vous allez les retrouver les tenues. Attends, on a des tenues تاع الاسباحي. يشوفوا les tenues afghanes وجابوا حسني مبارك يحلق بالهليكوبتر pour dire que nous sommes des afghans. أنا وليت بالكور afghan. Mon montagnard de Sétif afghan. L'autre Metlemsen afghan. C'est quoi cette histoire-là? C'est quoi ce crime contre l'humanité? C'est un génocide. En termes de droit pénal international, c'est un génocide. C'est un ethnocide. Là, c'est pas sérieux ce qui s'est passé. En plus, on n'a pas le droit à un passeport, on n'a pas le droit d'avoir des droits, on n'a pas de couverture médicale. Oui. حطوه بالطيارة أهل العمر حطوه بالطيارة. Mademoiselle, يخرجوا لي ليست تاع اللوجمون سوسيال. هكا وكاتب تاكل في المعتقل ما تسالش. ديتني للمعتقل، ضربتني ديتني للمعتقل، أنا اللي سال بريوريتي. إذا نحاول لي ليست. Nous n'avons aucun droit. Pourquoi Bouteflika nous a exclus de la charte pour la paix et la réconciliation nationale? On n'y croit pas, finalement. On n'y croit pas. C'était façon de faire taire les gens, ويكتبوا على العباد، ويكتبوا على الشعب. علاه؟ ويزيد يدير لك ارتيكل 45 يقول لك ممنوع تتكلم على واش صرا في العشرية السوداء. سبحان الله، دايرين طبيب يداويني، هذا دي كونسير، رانا مقيوسين بالكونسير. ماكش ما خلينا الصحراء، دوطومبال، دروس نطاح وتعب نطاح. 24 000 détenus.
ممنوع تتكلم عن القانون، ممنوع 3 سنين حبس اللي يهضر على القاضي، يسمى درك انا يقول يطبقوا عليا القانون 3 سنين حبس، ما عنديش الدروا نهضر كنضربني. Moi, frère d'un shahid, j'ai enterré mon père en 1974 avec 2 balles dans la peau. C'était le 8 mai 45. الجزائريين واكثر من هذو. انا تمنيت كون الثوره زادت عامين ولا 3 باش تطلع لي الجبل، جيتي بوتي هذاك الوقت. الجزائريين هذو كانوا عند فرنسا، لي ديزيرتير دو لارمي فرونسيز. شحال؟ Les 4000 que vous avez... 24 000 détenus. Il y a une chose que, messieurs et mesdames de la presse, quelque chose de très grave qui s'est déroulé en 93. Et là, la question reste posée à Belaïd Abdeslam, chef du gouvernement à l'époque. Là, c'est très grave, c'est une question cruciale que je pose à ce monsieur, qui se réclame Moudjahed, qui a fait partie des étudiants, des étudiants algériens. Il a pendu un décret, le 93-54, dont moi j'ai aussi payé les faits à l'époque. Le 93-54, lorsque vous êtes plus de réunions de 2 ou 3 personnes, on vous rafle et on vous transfère au camp du Sud. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Le fameux décret هذا, le 93-54, يقول لك كل تجمع أكثر من 12 أشخاص يعتبر تجمع وإخلال بالنظام ضد الدولة. يسبك فلاري تاع طرولي تاع لي ريفتيك، سنوك طرولي تجمع. Et beaucoup de gens ont été embarqués dans ce cadre-là. Maintenant, je ne sais pas si le décret هذا a été abrogé. Pourquoi Belaïd Abdeslam l'a fait? Qui lui a imposé à le faire? Et les gens qui ont été victimes de ce décret, parce que par la suite il y a eu beaucoup de dépassements où les gens ont fait des règlements de compte. Vous avez un problème avec votre voisin, vous allez prendre Itlaqam Ansib ou la Kho ou la Jaro, tout de suite c'est un rassemblement contre l'État. Camp du Sud. Moi j'ai été le 17 juillet 1994, il devait me transférer au camp du Sud. 2505 du Cavaignac, 2505 du Cavaignac en tant que cadre supérieur du ministère de l'Intérieur, parce que règlement de compte, il y avait une affaire de corruption. Heureusement que les policiers qui étaient venus me chercher ce jour-là, la veille, ils ont fait un massacre concernant les cas. Mesdames et messieurs, est-ce que ce nom vous dit quelque chose? Nordine Melikchi. Le docteur Nordine Melikchi. Al-Azam. اللي طالع القمر هذا اليامات dans une fusée اللي اسمها حراك وعنده 2 doctorats en médecine nucléaire et doctorat en anatomie humaine. Programme تاع مارس. ضرب 46 mois dans les camps du Sud. يشكل خطر على المجتمع. Obama, le président des États-Unis, à 2 mois de la fin de son premier mandat, c'est-à-dire préparer son deuxième mandat, a été saisi par le professeur Hada. Je voudrais rencontrer Obama. Tlaka Obama. Atalo une mallette codée. 2 jours après, ils l'ont appelé le Darbé dans la Maison Blanche aux États-Unis. Mouch Obama. Quand le docteur Melikchi, au nom personnel et au nom du peuple américain, l'Amérique vous dit merci. Il a fait une découverte. Il y a un bureau d'études, un centre de recherche. Il a fait cette découverte dans 46 mois. Vous savez comment il vit aujourd'hui, Thomas? Il prend son petit déjeuner dans un hélicoptère. Il est un grand patron des réseaux de recherche scientifique à dos. Le docteur Melikchi. Donc quand je vois sa photo sur internet, تبدل ماشي كيما نعرفوه في الكون، تبدل ولا شو الامريكان تبدل في بلاد الحق. Non, ils ont pris la crème des Algériens, croyez-moi. وكي نقول لك 80% ولاد شهداء ولاد مجاهدين
ما كانوش معنا اولاد الحركه، والله ما كانوا معنا. باسكو والديهم هما اللي داونا تما. Ils se sont vengés et ils ont permis à la France de connaître quels sont les résultats des effets nucléaires, chimiques et bactériologiques. Ou je après ça, plus fort encore, dans le mal. ياخذ ان جروب منا من رجال يديه لعيد صالح ومن بعد يديه لواد الناموس. بوركوا؟ باسكو في رجال سي لو نيوكليير، في واد الناموس سي لو شيميك، في عين مقل سي لو بكتيريولوجيك، باش يعرفوا تجارب هذوك اللي دارتهم فرنسا، باش يعرفوا ما هما الفعاليات كيف سون لي زيفي 30 ans après. C'est pour connaître les effets. Ils ont offert 24 000 Algériens qui ont servi de cobayes. Nous avons servi de cobayes. باش فرنسا اليوم تعرف 30 ans après quels sont les effets de ces irradiations, de ces armes nucléaires. استعملوا des prisonniers في وقتها كي كان الاستعمار، وهذو استعملونا حنايا، استعملونا. انا ديفونسور دي droits de l'homme terroriste. Je me retrouve membre de Amnesty International, membre de 23 organisations internationales de défense des droits de l'homme, un terroriste. Et moi je vous dirais encore mieux, moi je pouvais ne pas être arrêté. Moi j'ai accepté d'être provoqué mon arrestation. On s'excuse, on doit se retirer. Merci beaucoup pour cette conférence. ماشي مازال المداخله تاع الاستاذ. Non, parlez-nous de discrimination, ce crime. الأستاذ عزيز السماحي محامي ومدافع عن حقوق الإنسان. تفضل. شكرا سي بالمرور. السلام عليكم. في الحقيقة مداخلتي راح تكون مداخلة قصيرة، نتطرق إلى يعني الجانب القانوني إذا أمكن، لأن المعايشة لهذه المأساة اللي عاشوها أصحاب معتقل الصحراء لاحظوا أنها معايشة عاطفيا عاشوها بجسدهم وبعقولهم وبكل ما يملكونه، سواء على مستوى العلاقات الداخلية بين المجموعات. أنا أريد أن أوضح الجانب هذا، الجانب القانوني. تلاحظوا أن لا يمكن أن يصدر قانون، وهذا القانون سواء كان مرسوم أو شيء آخر يخالف ما هو قانون أقوى منه مثل الدستور المعاهدات الدولية. إذا تلاحظوا أن هذه الفئة من المجتمع لأسباب معينة تطرقوا لها المعنيين بالأمر واعتقلوا وأرسلوا إلى معتقلات في الصحراء. إذن الاعتقال في حد ذاته عندما ننظر إليه من الجانب القانوني، هل هذا الاعتقال عنده صبغة قانونية؟ ما هي الجرائم المحددة في الذي ارتكبوها حتى يعتقلوا إلى جنوب الصحراء؟ هل قرأت عليهم التهم حتى يعرفونها؟ هل قدمت لهم الضمانات القانونية في معتقل الصحراء؟ هل طبق القانون، قانون العقوبات أو قوانين خاصة أخرى في حقهم؟ تلاحظوا أنهم هذو براتيكمون كانوا في ان نون دروا، واعتقلوا بطريقة تعسفية لأسباب كانت آنذاك في معتقد الجماعة من المسؤولين أنهم يشكلون خطر على المجتمع، ووضعوا في مكان غير قانوني بفهم القانون الجزائري ويقولوا بفهم القوانين الدولية. وهذه الوضعية منهم من بقى لأشهر ومن بقى لعدة سنوات، ولكن هذا البقاء الذي كانوا موجودين فيه في معتقل الصحراء
ترتب عليه مجموعة من الأضرار سواء على الجوانب النفسية أو الجوانب المرضية، ناهيك على المادية والديغا كولاتيرو اللي حدثت حتى العائلات تاعهم بسبب الانتقالات، بسبب لي تروماتيزم، وهناك من فقد حتى الاولياء تاعهم بسبب هذا الغيظ الذي كانوا يعيشونه اليوم في حق ابنائهم او اخوتهم او ابائهم. اذا حدثت أنه الأغلبية من هؤلاء أطلق سراحهم ومنهم من توفي، ولكن عندما ننظر إلى الآثار المترتبة على هؤلاء الأشخاص نجدها هذه الآثار آثار كثيرة، منها آثار صحية والآثار المادية إذا أردنا أن نحصرها في هذا الجانبين الاثنين. الآثار الصحية أغلبيتهم أصبحوا مصابين بعدة أمراض. نستطيع أن نذكر واحد المرض الوحيد الذي لا يمكن أن يطعم به أنه غير حقيقي ولا يساوي أمراض أخرى. لماذا؟ لأن ممكن تقول له مرض هذا أصاب مرض السكري، يقول لك المجتمع الجزائري كل أصيب بمرض السكري. تقول له أصيب بمرض الضغط، يقول لك المجتمع الجزائري حتى الإنسان غادي يولي يعيش الآخر أصيب بمرض الضغط. ولكن عندما نقول أصيبوا مجموعة والأغلبية أصيب بمرض السرطان، مرض السرطان هذا لا يصاب به أي شخص، خاصة إذا علمنا أنه النتيجة تاعو المسبب تاعو هو سيليرادياسيون. سيليرادياسيون نيكليير المعروفة أنها في تلك المناطق الاستعمار الفرنسي أو الاستدمار الفرنسي أقام عدة تجارب نووية في تلك المناطق، وهذا ما تسبب بالضرورة وبالتبعية بإصابة هؤلاء المعتقلين بهذا المرض الخطير. إذن الجزائر اتجهت بعد ذلك إلى إصدار قانون المصالحة الوطنية، ولكن إصدار المصالحة الوطنية تلاحظون أنها خصت فئات معينة فقط. فئات المعينة هذه مسها هذا القانون المصالحة وأدمجوا للمجتمع بطريقة أو بأخرى بإعطائهم بعض المزايا وأدخلوا إلى مصف المجتمع. ولكن تلاحظوا إذا جينا نشرحوا هذه الشريحة هذه تاع المعتقلين الصحراء، إذا نشوفوا الطبيعة تاع الأشخاص هذه، النوعية تاع الأشخاص، تجدونهم أنه تقريبا 99% إن أقول 100% هي الجماعة هذه 24,000 هذه، لا أعتقد في حدود علمي أنهم سي دي جون فيولون. هم الأشخاص المعتقلين كلهم مسالمين، كلهم مسالمين، بمفهوم أنهم ليسوا من الجماعات المسلحة. إذا أردنا أن نميزهم ليسوا من الجماعات المسلحة، وهم بالعكس جماعات مسلحة، جماعات مسالمة، واعتقلوا كل واحد لسبب، سواء بسبب لرأيه أو أن كان منضم إلى جمعية معينة، ولكن لم يثبت أنهم اعتقلوا بأسباب العنف. لم يثبت أنهم اعتقلوا بأسباب العنف. وعلى هذا الأساس نقول أن الطبيعة القانونية لهذه الأشخاص يجب أن ننظر إليها بهذه الصفة. ولكن قانون المصالحة في حد ذاته جاء مجحفا في حقه، يعني درس أو نظر ودرس الوضعية تاع المصالحة الوطنية، وأدمج مجموعة من الذين خرجوا عن كانوا منتمين لجماعة معينة ولا حزب معين، دمجوا سواء كان منتمين أو غير منتمين، ودمجوا في قانون المصالحة ثم عوضوا بطريقة أو بأخرى إلا هذه الفئة. السؤال المطروح: لماذا هذه الفئة؟ ما هو السبب؟ لحد الآن ما كاش إجابة. ما هو السبب الذي استثنيت هذه المجموعة من المصالحة الوطنية؟ إذا الدولة الجزائر في ذلك
لم يقاضوا حتى يعرفوا ما هي الاسباب، ما كان لي شارج الذي وقعت عليهم حتى يعتقلوا في المعتقلات الصحراويه. اذا في هذه الحاله يجب الدوله الان ما دام انها تتجه الى الدوله الجزائر الجديده، وهي تسير في مراجعه كل القوانين السابقة التي جاءت مجحفة في حق المجتمع، سواء في الجانب الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي أو الثقافي. الآن تلاحظوا أنه السياسة الجزائرية الآن حسب التصريحات تتجه إلى مراجعة كل المظالم السابقة، نحن ونافي سيتادير نطلب من المجتمع، الدولة الجزائرية أن تنظر إلى هذه الفئة، أن تنظر إلى هذه الفئة وتراجع النظرة الاجتماعية لهم، وتؤسس لهم أو تخلق مثلا كيش يقولوا كوميسيون اللي تدرس الوضعية تاعهم. هذه 24,000 هذا 24,000 هذه المسالمة تسمع لكل واحد من الطرف يقدم لي دوليوس تاعو كله بحالة تاعو، ثم تبحث عن الحلول الناجعة والمستعجلة في قضيتهم، والتعويضات اللي يمكن نقدروا نقولوها كاقتراحات. إذا كانت الجزائر عندها وسائل عديدة ممكن تجد الحلول لها. إذا كما قد تقدم الدكتور منذ قليل وقال وزارة العمل ممكن هي التي تأخذ البرونشاج هذه الفئة، سواء انترمينستيريال بين هما مع السيكتور دي زامبو يباف تفعيل هذا كيش يقولوا ياخذوا بعض الاقتطاعات من لي زامبو باغ اكزومبل لي زامبو انديريكت، وين هذه الاقتطاعات هذه يصبوها في لا بريزون شارج تاع هذه الفئة هذه، الفئة تاع المعتقلين هذو خاصة المرضى فيهم يبرينون شارج بارابور، يخلقوا لهم ان كاس سبيسيال كي فا بروندر شارج هذه الفئة. إذا علمنا أن هذه الفئة هذه هذه لاكاس هذه ماش حتدوم ايترنيلمون، هي راح تمشي، عندها بداية ممكن تكون عندها نهاية، لأن الأخراني فيهم عنده 60 سنة من عمره إلى 60 ans. إذا هذا راح كاين لاكاس هذا فا بروندر شارج les personnes pendant 5 ans, qu'elles veulent prendre chaque pendant 10 ans, mais il vient dans un jour où il va s'arrêter parce que les gens, d'une manière ou d'une autre, ils sont appelés à disparaître. Naturellement, ils vont à disparaître. إذن لا يحق للدولة الآن أن تستمر في تهميش وتجاهل هذه الفئة. إذا كانت ممارسات سابقة، نقول أن الجزائر الآن بالسياسة الجديدة هذه راهي تقول ويصل تصريحات السيد رئيس الجمهورية يقول باللي الآن نحاول أن نضع قاطعة مع الممارسات السابقة. إذا هذه الحقيقة ستجسد في المستقبل يجب أن نراجع تصاميم القوانين وإعادة إدماج هذه الفئة في قانون المصالحة، ولا يمكن أي مادة قانونية حتى ولو كانت في مادة 45 هذه قانون المصالحة التي لا تقول أنه لا يجب الرجوع والتحدث عن المسألة، هذا لا يعني هذا القانون لا يمكن أن يتعدى أو يتخطى ما هو قانون أكبر منه وهو الدستور والمواثيق الدولية. وعلى هذا الأساس نقول عندنا فرصة تاريخية لإعادة هذه الفئة في حقوقها المشروعة كمظلومي سياسات سابقة، لأن هذه الفئة هذه عندما نشرحها لم ترتكب أي خطأ ولم تتعدى على أي شخص، ولم يثبت لها أنها قامت بجرائم ضد أشخاص أو ضد ممتلكات. الذنب الوحيد أنهم كان عندهم اعتقلوا بسبب الآراء السياسية، وهذا الاعتقال تاعهم كانوا موجودين في مكان ما في وقت ما، يعني كانوا موجودين يعني في المدة الزمنية
ما كاش لا اجتماع واعتقلوا الاغلبيه اعتقلوا فرادى باسباب سواء الانتماء الفكري او الانتماء الحزبي. وهذا حتى الدستور الذي كان متوجه سواء الدستور 88 او 96 يسمح لاي شخص ان يجتمع ويبدي رايه او ينضم الى اي حزب او يبدي افكاره ويحتفظ بكل حقوقه السياسيه والاجتماعيه والاقتصاديه، وهي محفوظه بموجب كل الدساتير من 63 الى 2016. وعلى هذا الاساس نقول حان الوقت ان ينظر الى هذه الفئه وتعوض هذه الفئه كما يجب قانون بعد دراسه الوضعيه لكل واحد منهم. وهذا ما هو امنيتنا، ونتمنى ان نجد في الدوله الجديده وفي الاتجاه الجديد الذي جسده الحراك تاع 22 فبراير 2019 المبارك. واعتقد ان المجهودات التي بذلها الشعب الجزائري في الاتجاه الصحيح وتجسيد الديمقراطيه وتجسيد الجزائر الجديده، اعتقد ان هذه الشريحه هذه المغيبه يجب اعاده ادماجها الى المجتمع الجزائري. واتعجب كيف، وفي الاخير اتعجب كيف هذه الفئه يبحث عنها في الانتخابات الرئاسيه والانتخابات الولائيه او يعني في كل الانتخابات التي تحدث في الجزائر ويحصى عددهم، ولكن عندما يغيب هذا العدد من حيث التعاون. وعلى الاساس نقول لكم ان شاء الله الشعب الدوله الجزائريه ستعيد النظر في هذه الوضعيه وتعيد النظر في هذه الفئه وتتجه الى اعطائهم الحقوق الكامله لكم. وشكرا والسلام عليكم. والله حبيت نقول واحد الكلمه هنايا. الاخ شيخ دور بوشيش داوه للصحراء وما كفاهمش شي هذا، راهو رفدوا باباه روتريتي تاع لابوليس بلحيته بيضاء حياته كامل اداها في الشرطه، وراحوا رفدوه ومرمدوه. ألا أنا مريض له سافوار، جو سي كيريو يا سيدي بليدو ماشي مليح، هذا ماشي مليح، خلاص نديوه نعلقوه. باباه ادى حياته كامل في الشرطه، إلى طرفي إلى سيفي ليطا الجيريان. وسي كمال اللي ما كانش اصلا في الجبهه كيفاش تلقاو كتاب؟ السياسه داولوا 300 مليون تاع ذهب خداوه للصحراء وتيروا عليه في الصحراء وهاو اليوم هو يعاني. كيفاش القضيه تاعك نتايا اللي ما كنتش حتى في الفيزا؟ كنت في جوتي. انا كنت في جوتي في يوم من الايام على 7 تاع الصباح جاني شرطي قال لي نسحقوك 5 مينيت. رحت معاه قال لي تركب معايا في السياره كان ذاك الوقت 505. قلت له روح انا لابوليس بيناتنا 100 متر، قلت له نجي ابي. رحت ابي 10 مينيت لي مينوت في 505 واحده اخرى ليدو. هذاك البوليسي اللي جا موراها دخلوا لابوليس واحد 18 ولا 20 الحانوت، قلبوا لقاو دي كاسات تاع قران، رفدوا بلي كاسات بلي ساشي تاع الناس، لي ساشي تاع ريباراسيون تاع الناس فيهم ذهب. فيهم ذهب. لا الساشي الاخرى فيها 2 ملايين. رفدوا الساشي، رفدوا كارطونا كومبلي، قالوا للسيبي قالوا له ندوم نكونترولوهم ونرجعوهم. بعد انا من تماك من لابوليس ليدو بوفاريك عين صالح دون 24 اور يجي تروحي في الصحراء في قيطون. لا قانون لا دوله ما كان لا شوف ما كان 5 مينيت ضربت فيها 49 لا قاضي تحقيق لا وكيل 47 شهر 47 شهر. ومن بعد الذهب هذاك رجع ما كانش دواء. ما كان. دوك المشكل تاع ماشي غير انايا، المشكل تاع الذهب هذاك ولا تاع الناس يداو لهم دراهم. من بعد على بالك كاين سيدي بريغاد
واحد سيدي بريغاد ماشي واحد كان يخدم في كاليتوس، واحد كان يخدم في السمار، واحد كان يخدم في اسمه في القبه، وديال فيك دي كاغول. مخلطين. ديال شرطي قال صاحبو قال له ودي واش راك دير عبالك انا تقول في ما بدا كامل 3 ايام بعد تضحك الجماعه فهمت؟ اش معايا نقول ما كاش قانون، ما كاش قانون. ومن بعدك انايا كنت في اللجنه في المعتقل، جاونا اسمه مينيستير انترناسيونال، معاهم موراها سمانه جا يوسف خطيب. يوسف خطيب معاه اسمه تواتي، جنرال تواتي، وواحد دو جينيرو، واحد دو جينيرو. حنا لبسوا لنا هذيك لاتوني هذيك، انا واحد من الناس ما لبستهاش لاتوني، مع لاتوني تاع افغان هذيك مع السندالات على ميهاليست هذيك. دخلنا في دارونا دون بوست بوليس، قعدنا نتناقشوا على الماكله على كذا كذا. يعني لبسوا لكم لاتوني افغان هذه باش تبانوا باللي انتم يعني افغانيين. لا ولكن هذاك لو جولي اللي لبسونا الاخر كانت الدور الهليكوبتر، دائما الهليكوبتر الدور فيلمي كان فيها اسمه حسني مبارك. لا ماشي حسني مبارك، لا هذا اسمه تاع الافغانيين جيتوا من افغانستان دربتوا ودير بلي حنايا ماشي جزائريين، دربتوا في افغانستان وجيتوا حنايا هذوك تاع السباحي. من بعد حنا المشكل وين؟ حنا اللي جان دوكا اللي جان تما كنعرف هذاك وقت شوف 1949 اصغر معتقل، اصغر معتقل اللي راه معندينو يبكي، هذاك راح يعقب الباك. هذاك راح يعقب الباك. هذا الطفل هذا 16 سنه 16 مازال عايش. مازال عايش. هو اصغر معتقل 16 سنه. هذاك راح يعقب الباك. من عيطت له كي باش يعقبوا الباك، بعثوا له رساله قالوا له يا ودي قدر الله وما شاء، يعني انه كان يعني ما راكش في المعتقل، راك تعقب في الباك مع خاوتك صحابك وقاعدين راح يعقبوا السمانه الجايه. بدا يبكي، حنا كنا نصبروا فيه. عشينا في الكون هذاك يجي واحد يعيطوا له فوزي، سي ان اسبيرون، سي ان سونيوترون d'origine de باب الزوار. باباه سي ان ادجودون شيف تاع الحرس الجمهوري. في الليل درنا احتجاج حنا باش يجي رئيس درنا احتجاج باش يجي رئيس الدائره، ونا دوموندي رئيس الدائره لو شيف دو سيكتور بليس لو كابيتان تاع الكون باش نشوفوا ان كيف حنايا دواء ما كاش، كل اسمها الحوايج امور صحيه ما كان والو. كيجيبوا لنا موالينا الدواء يدوا لنا هذاك الدواء دو كل ريزون. واحد عنده الكونسير، واحد عنده واش هو هذاك الكولون، واحد عنده فوالا. المهم الدواء كاع نحي الدواء تاع الراس واش هو هذاك دولي برون ولا حاجه يدوه، ما كاينش حتى حاجه ما تعقب الا جابوا لك الجبايط يعطوك كيفاش اشتراو عليك. هذا المشكل كيبان. في الليل درنا احتجاج، هذا فوزي كان بيرمانونس في الليل. الصباح حنا درنا لائحه هكذا باللي ندوموند شاف دايره، باسكو لو كون اللي كنا في عين صالح كان في وسط البلاد، من كانوا يبنوا في المعهد الاسلامي، لا دايره، لوبيتال، بليس لو سيكتور ميليتير، زايد الكابيتال في الكازارما. دوموندينا هذو الربعه هذو ما حبوش يجوا. كي ما حبوش يجوا جا هذا اسمه فوزي، احنا عقبنا العسكر، نعرفوا السلاح، نعرفوا لابال تراسيز، نعرفوا لابال اكسبوزيف، نعرفوا كل حاجه. عقبنا كاع الاسلحه شفناها. وانا عقبت في لا بريغاد، في لا دوزيام بريغاد انفونتري ميكانيزي، يعني نعرف الماتريال الكبير والخشين والرقيق والصغير. تيرا جا كي شغل راح يسيد ارنب دار جونو، ضرب صاحبي مات الله يرحمه، ضربوه افيك اون بال اكسبلوزيف طرطق له يدو، طرطقت يدو مرصوات هنايا بونداج
تما ما تعرفوش عندنا ما عندنا والو. انا ضربني في بي غوش بلا افيك اون بال تراسوز باسكو ترازوز دير النار دير لا لوميير في الليل تشوفها فوق تشوفها روز. ضربني بلا بال تراسوز. كي ضربني بلا بال تراسوز بون حنا واش عندنا دواء الاحمر هذا ما كان ولا كاش دواء اذا مخبينو لي ميدسان تماك داروا لي ميدسان كان واحد من الصور دكتور عبد العزيز، كان واحد 5 واحد من عين دفله واحد مشلف. المهم داروا لي اطباء اللي كانوا اطباء معتقلين فهمت. المهم حنا في الكون تاعنا كانوا انا الامي في الكون. انا الامي ما كاش تحت الماجستير وما كاش كاع اساتذه جامعيين يقروا في الجامعه ولا كان مع الحاج بعيفه فهمت. كان يقري استاذ في التاريخ، دكتوراه في التاريخ، دكتور زياله الله يرحمه بروفيسور. يعني ما كاش ناس انا الامي فيهم. درنا هذيك دوني الديسبونسير السبيطار تاع عين صالح مينوتي. واحد الدميسيل هو مينوتي يعني وشحال كاين بين الكون والسبيطار كاين 20 متر. كي نخرجوا من الباب منا اون فاس ليك السبيطار والداير. داوني قدام الناس كتشوف غاشي الدنيا في السبيطار مينوتي. واش دار لي الدكتور؟ قال لي ما عندي والو. قال لي اون ايرجونس لوبيتال دو تامراست. وليت لكم سطر قتلني ما كان لا تشكى لا والو. الصباح لله 6 دي ماتان كار سوناكوم كوسانه قدام كاين الباروداج تاع كوسانه قدام واحد الحديد هاي داروا لي مينوط فيهم مسكوني لي مينوط في هذاك في البيس من 6 دي ماتان والبيس يمشي حتى ل 7 دي سوار مع الغاشيه لحقنا هذاك الطفل اللي صاحبي اللي كان معايا من بليسي لابالي اكسبلوزيف في يدو. هذاك داروا له تماك عمليه قالوا له ندوك العين نعجه. نطقها ميدسان مينيتال قلنا تاخذوا رايي ما تروحوش للعين نعجه. تولي باربي اللي يدخلوا العين نعجه يقتلوهم. راهم دايرين لكم دوسيات باللي نتوما كنتوا في الافغان وكنتوا كذا وكذا وكذا وكذا. اما نطيحوا مع ميدسان ما يعرف والو ممكن. هذاك الميدسان قال هذاك التيجان هذاك داروا له لوبيراسيون تماك داروا له البلاط وانا داروا لي البونسمون داروا لي كذا كذا وخيطوني افيك تريتمون ويجون. عاودت وليت نفس التراجي هذاك de 6 heures du matin jusqu'à 7 heures du soir. في الكار تاع البريفي عندهم سوناكون. وعلى بقى شويه طريق مليحه كانت من عين مقل من اسمه من تمرست العين مقل ما تنجمش تمشي 20 الير تتعب. ومن عين مقل عين صالح يعني ما تنجمش تكبر في الطريق وش الدور واش والحجره تحلى اللي فيتريفي بلا بومب بيريل اللي فيتريفي الصحراء كي نقولوا حكايه شوفوا لو تاع الرمل صحراء رمل البحر بلو كحله سوداء وتبري اللي فيتريفي. نور الدين اسمح ما تشوفش لا بومب هذيك طاقتك الجبل هذاك عندي لي فيديو عندي كاينين موجودين. اسمح لنا قدر انت يا زيد قلنا انت كيفاش تداو كيفاش انت كنت استاذ كنت منتخب نائب رئيس بلديه تلمسان. نائب رئيس بلديه كنا على حسابهم كنا خربوا في الوطن بينما قلنا لهم يعني كنت نائب رئيس بلديه قلنا لهم اذا عندكم عندنا ملف كما الملفات تاع العصابه اليوم
ولو استغلال المنصب من اجل اخذ قلم فقط. تفضلوا حاكمونا وما تدخلوش السجن ناكلوا ونشربوا. يعني نفذوا فينا حكم الاعدام في الساحات العموميه. ضربنا عليها 4 سنين. بالمناسبه كنا في معتقل ركان، ومعتقل ركان هو اكبر المحتشدات من ناحيه العدد، كنا 3000 وشي محتشد ركان. كنا جاتنا زياره تاع الصليب الاحمر الدولي مع امنيستي انترناسيونال، منظمه العفو الدوليه. رفضنا باش نستقبلوها، وجاتنا منظمه الهلال الاحمر الجزائري، فيها ناس كبار، فيها ناس كانوا مجاهدين يعرفوهم الجماعه اللي كانوا معنا مجاهدين. استقبلهم الاخ مسعود اوزياله وممثلين تاع المعتقل تما الاخرين. من اي باب قالوا لي احنا عندنا قضيه داخليه ما خصناش التدويل تاعها حتى من ناحيه حقوق الانسان. اذا وبالتالي امنيستي انترناسيونال كروا روج انترناسيونال رديناهم للباب نتاع الكون انهم ما يستقبلوكمش. واش هي الاخرى؟ واش امنيستي انترناسيونال واش كتحاول دير؟ واش جايين ديروا هنايا؟ قال لك باش نحسنوا لكم ظروف المعيشه داخل المعتقل. على حنا نحوس على الحريه تاعنا ولا نحوس على تحسين الظروف؟ تحسين الاستعباد. ولكن فيما يخص قضيه منظمه الهلال الاحمر الجزائريه، بما انها يعني منظمه جزائريه وفيها جزائريين وفيها ناس يعرفوهم الجماعه اللي كانوا منهم كان فيهم مجاهد ولا اثنين والاخر، استقبلوهم حقا وتكلموا معهم وكل شيء، وبلغوا لهم الاخر بلغوا لهم سوا ديزون الاحتجاجات والاحتياجات تاعهم. هذا ما يخص. اردت الاشاره الى هذه النقطه فقط. بارك الله فيك. السلام عليكم. والله الهدف لي رادياسيون علاه ما هي الفايده؟ احنا من جهتنا المنظمه الرابطه الجزائريه لحقوق الانسان، احنا واش نطالبوا؟ احنا نطلبوا منكم انتم تتوجهوا الى محامين او المحامي الحاضر هنا مثلا، تطلبوا منهم باش ينظروا في هذه القضيه وترفعوا هذه القضيه للعداله اليوم، لان اليوم العداله يتحرك، ونطلبوا من الدوله ان تصلح الاخطاء اللي ارتكبتهم. الدوله هي اللي ارتكبت معكم هذا التجاوز هذا، عليها ان يعني يا لا ريابيليتاسيون تاعكم، كاين لي زاندامنيزاسيون، كاين لا بريز اون شارج سوسيال ميديكال تاعكم، خاطرش الكثير منكم ما عندوش حتى بريز اون شارج ميديكال، ما كاش لا كارت شفاء لا حتى شيء. حنا نطالبوا هذه الدوله هذه باش تاخذ بعين الاعتبار هذه الفئه هذه اللي راهي فيها 24,000 مواطن، لابد ان تتكفل بالقضيه تاع بقضيتهم، والدوله هي اللي ارتكبت هذه الخطا مع المواطن. انا عندي 4 ولا 5 لي مرضي الضوء لحد الساعه خلص 8 سنين ولا 9 سنين تاع واش اسمها تاع لاكنوس. اليوم هذا ما عنديش كارت شفاء، فهمت؟ يقولوا كتبنا بري انا ونور الدين للمدير العام تاع الضمان الاجتماعي، واللي يا ودي انايا قعدت تخدم 4 سنين في راك تكوتيزي. لا كنت نكوتيزي. واش تكوتيزي؟ انا كي جيت الحانوت خرده. واش نكوتيزي؟ مي درك راك تكوتيزي. مانيش كوتيزي خلاص، الحانوت راه مغلوق. الحانوت راه مغلوق، فهمت؟ ما عنديش كارت داسيورونس، ما عنديش كارت، ومن حقي كارت شفاء كان عندنا امراض مزمنه. من حقي بلا من وعلاش ما حبوش يعطوها؟ ما حبوش يعطوها. دايرينكم في ليستاك حنا ولا كيفاش؟ ليستاك حنا. شوف وليدي شوف وليدي ولا غادي نقول حاجه. دايرين لنا في ليستا سوداء. تلاقاو بن علي وجنرال نزار وواحد من الموساد، تلاقاو في تونس. حنا لقينا على اسم لي زاكور دو كون بن علي، وعطاو له الفيشي تاع الناس اللي كانوا في المعتقل اللي 24,000 مدوهم لليهود ومدوهم لتونس. Oui monsieur, nous sommes sous une liste noire. Et pourtant, à 22 ans j'étais militaire, j'ai servi mon pays. كاينه
كاين حاجه، شوف هذاك جنرال تواتي، كنت واحد نسألك لماذا اعتقد ورا هذا ولد الحق اللي راه هنا في القرآن. كان معنا يوسف خطيب، وكان معنا بابات واحد المعتقل عمي احمد الله يرحمه، هو كان مع خطيب، كان عضو في الثوره. هذاك السيد هذاك عمي احمد الزعافي وليدو يخرج يقول له باللي اللي معايا هنا راه عندنا 70% بين مجاهدين بناء الشهداء ومجاهدين وولاد المجاهدين. هذه احصائيات، هذه ستاتستيك 80%. راه معنا هنايا. قال له فهمنا في النقطه هذه. قال لي وليدي انا قلت له ولدي انا ماشي انا بابا خليته في براقي. قال لي وليدي، قلت له فهمني. قال لي احنا خفنا منكم وخفنا عليكم. هذا واش خسر عليا هذاك الجنرال تواتي. قال لي خفنا منكم وخفنا عليكم. قلت له لا خفتوا منا، حنا نطيروا في السماء. وكان واحد الجندي كان يعسنا من براقي جاري. واش يقروهم؟ قال لهم الناس هذو يطيروا في السماء. جاري الباب في الباب باش يقول لي صباح الخير، مسكين يخاف. وسي هذا باش يقول لي صباح الخير، باش يقول لي السلام عليكم يخاف. خاطر شو تبين بعد وقت مضى تبين الحال بان يعني العسكر هذوك اللي داروا الانقلاب هما عسكر تاع فرنسا، وكانوا مندسين هنايا وهما اللي تقاموا. ولاد فرنسا خدمة اللي فرنسا انتقام شهداء. شوف كاين عاني ورانا في بلادنا. كاين واحد جار نزار ما تفهمش مع وليده، كانوا يقراو في الجامعه كيف والله غير رفدوها على وحده تعليم. لا غير رفدوها على وحده تعليم. وزيد يعني العاجب الامر هذا راه يكمل اليوم. مثلا اليوم حنا واش لاحظنا بان الشرطي ولا هو يدي الناس اللي حبس، ماشي القاضي. يرفد واحد شاريها له يديه يدير له ملف يبعثوه عند القاضي، والقاضي يجوزو على حسب الملف، ما يجوزوش على حسب واش يقول او التصريح نتاع المعتقل. لا يجوزو على حسب الملف. قال الملف تاع الشرطه تقول باللي انت درت ولو كاذب، يعني القاضي يحكم عليها على حسب يتسمى ولا الشرطي مالي. احنا ما حكموش، مازلنا فيها. احنا ما عقبنا لا عند القاضي لا عند قاضي التحقيق. كومون اكسبليك لا والو. احنا من عند لا بوليس ليدو ميم با ما حطوناش فيها الشاري، حطونا في زويني الكواره تاع الزوايد تاع واسمو تاع العواد من ثم البوفاريك. ميم با ما داوناش في نهار البوفاريك، داونا على 4 الصباح. لا فيش دانترفي اللي عمرها وكان اللي كان في المعتقل. واش تطلب؟ لو نون، لو برينون، لا دات دو نيسونس، l'adresse, la wilaya, la situation sociale célibataire, marié, veuf, nombre d'enfants, le mihna, arrêté le, par qui, lieu de transit, lieu final, on va dans la cocher, fils de shahid, ancien moujahid, fils de moujahid. والله غير معظمهم ولاد شهداء. وحطوها. ويبعث لك لاتستاسيون ولد شهيد ولد مجاهد. لا داروا حرب معنا ولاد فرنسا، داروا حرب ضدنا. لا وي.